Hello guys, lagyan ng konting refined sugar. Yan. At saka ginalagyan namin ng gatas, powdered milk. Yan. Meron kaming dalawang flavor. Meron kaming cheese flavor. Yan pong powdered milk na Alaska. Powdered milk yan, nilagyan ng gatas. Yan. At saka meron kaming dalawang flavor, star margarine. At saka yung kasabay, lagyan namin ng Eden cheese. Yan. Ito po yung puto sapa o puto lanson. Ito na tawag sa amin. Wow! Oh, halo nga. Mainit-init pa. Imo balon, narana. Yan. Torta. Cheese flavor yan nga. Okay. Tapos plastic. Kaya yata dyan na sa isa takasuki. Kaya direct ceiling kami ito. Bigay makan na ito. Bebe. May plastic daan. Lagyan ito, lagay sa plastic oh. May bibigyan natin yung suki natin yung isa. Dalawa sila pala, dalawa. Dasigay. Yan. Ito po yung powdered na kasaba. Yan na. Nagaling na yan. Okay na yan. Yan. Lagay sa plastic. Mamaya magtitinda din kami nito. Yung iba, yung iba ibibigay namin yung iba i-direct selling namin mamaya. Yan. Ito yung margarine at saka ito yung cheese flavor. Cheese. Yan, dalawang flavored po. Yan. Wow! Ang ganda. Pampalakas, pampasiglang. Masarap po ito at saka masustansya. Yan. Umaga pa kami nagising. Wala ka plastic. Ha? Yan, ito po. Yan. Wow. Ito po yung sideline namin. Marangal na paraan po ito. Yan. Yan, mix lang siya para yan. Yan. Ito po yung naluto na nila. Kulang ko lang. Ya, ko lang. Ito na, pata. Yan. Nah. Mabilis lang po yung maluto. Basta maayos yung steamer nyo, mabilis na yung maluto. Okay, thank you. Bye-bye.